सुदर्शन मारपीट भी करती एक्टर आज्ञा बहुत परे हेली अच्छा फर्स्ट गुंडा थिले ना कण गुंडा कौन मो 14 पुरुष एमती केही नथिले कि जे एमती गोटे पब्लिक फिगर हे परु ताकू अरे बाबा जोठू इज्जत जाइछि सेठू आरंभ करिया अपेक्षा कलु पड़ चल आरंभ कर हम उनमें से नहीं है जो भूल जाते हैं याद रखते हैं रिप्लाई तो हमारे तरीके से मिलेगा जो आपण को रोस्ट भी करा देछि गाली भी करा देछि केंत लागिला ए सब देखि के हु केयर्स फर्स्ट फिल्म अधा लेखा गप सेथरे आपण विलेन कैरेक्टर रे थिले केमती लागुतला फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट मूवी केमती लागुतला बहुत सारा मूवी रे मध्य कॉमन सिंह देव ना कॉमन रही छी ए सिंह देव काहे की बाय तुम ना भी अर्चना सिंह मोना सिंह आपण पैसा को बहुत इंपोर्टेंस देते खाली पैसा प्रत्येक भाई भौणी को भीतर झगड़ा थाए से झगड़ा आपण भाई भौणी को भीतर हुए ना नहीं तुम आखि जखई गलनी लुहरे तुम ही जानि जो तुम भाई को कौन दरकार तुम ही कहि परिबो आपण गोटे सीरियल रे काम करते से सीरियल रे आपण को प्रेम हो जाइतला से रियल लाइफ प्रेम नॉट रियल लाइफ मु आपण को प्रत्येक टी कथा रे जय जगन्नाथ सुनुची एटा आपण को फैशन ना प्रभु को प्रति सत्य एते भल पाइबा आज नमस्कार पॉडकास्ट विथ अर्चना रो फर्स्ट एपिसोड को स्वागत करछु अर्चना दर्शक बंधु आपण को टीवी देखिबा को केमति लागे निहाती भाବରେ ଭଲ ଲାଗେ टीवी जो सीरियल रही थाए सीरियल्स रे संध्या हेले गाँ गहलीर मौसा मौसी माने सीरियल्स देखा बहुत भल पाती सीरियल रे बेले बेले सीरियल को देखी हसंती बेले बेले कांदती बेले बेले रागंती बेले बेले गाली भी दियंती से गाली करबा भल पाइबा जो मनुष्यटी को मिले ताको केमिति अनुभव हुए से केमिति अनुभव करे तांको सहित आज आम कथा हेबा आम सहित स्टूडियो उपस्थित रही अतुट बंधन सीरियल रो कृष्णा सिंह देव हाय सुदर्शन वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छंदी नमस्कार जय जगन्नाथ महाप्रभु चलछ महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव भलो जी आशा करछु तुम ही भलो थिवो हां परिवार भलो प्रत्येक सदस्य भलो थिवे कैमरा पछे जो भाई माने हमर अछन से माने भलो थिवे भलो अच्छंदी केमती चलछि वर्तमान शूटिंग केमती चलछि लाइफ केमती चलछि जेतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ चाकर खंडे तो सब जहाँ महाप्रभु जमी रखिंट सब भल रखी भल चली शूटिंग भी लाइन अप भल भाव चली एवं सीरियल सरी लास्ट 2 वीक हम हाँ जुलाई सरला सीरियल तापर बैक टू बैक तरंग मूवीज गुरा करुँच सीरियल सरला मूवी गोटे आसला मो पु आर्मी स्पेशल स्टोरी गोटे मो पु आर्मी से भी सरला अगस्ट 15 स्पेशल कंटेंट गोटे थिला तापर एबे लास्ट वीक रिलीज लास्ट संडे मो सुना भौणी से आई वाज डूइंग हीरो पूरा मो करियर ही हीरो 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 ही करुँच महाप्रभु श्री जगन्नाथ दयारू तो एबे रियलिटी शो गोटे चलती तरंग चली मोर किचन हंगामा से एंट्री होती सरप्राइजिंगली पीपल विल वॉच मी बाय नेक्स्ट संडे आई थिंक नेक्स्ट संडे सुधा देखिए ओके मु आपण को प्रत्येक टी कथा रे जय जगन्नाथ सुनुची एटा आपण को फैशन ना प्रभु को प्रति सत्य एते भल पाइबा आज लोक मानकर चिंताधारा जहाँ लोक मैंने से कहे फैशन कहले फैशन कहे लोक मैंने कहे मोर चिंताधारा प्रभु प्रति से कहले मोर किसी फरक पड़ूनी प्रकृत कथा आम जब जन्म हो प्रत्येक लोक जो जन्म होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ अंशर जन्म होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ अंशर आसिले बापा माँ बापा माँ औरसर आसलु आम तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ अंश आम समस्त अंतरात्मा महाप्रभु श्री जगन्नाथ अच्छा तो जदि सी जन्म देती नाटा धरवा खराब कौन अच्छा जगन्नाथ को बहुत भल पाते बहुत 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 ही इज एवरीथिंग फॉर मी ही इज ऑलमाइटी ही इज एवरीथिंग मु आज जदि बसिछि तांकरी पई मु जदि ठिया होछि तांकरी पई मु जदि गाली सुनुछि तांकरी पई मु जदि भलो सुनुछि तांकरी पई तांको बिना दुनिया रे किछि नाही तांको बिना दुनिया रे किछि होबनी ही इज ओमनिसेंट ही इज ओमनीप्रेजेंट ही इज ऑलमाइटी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन सोसाइटी दुनिया रे जहाँ भी होछि सब तांकरी कर तासी ही करूछन्ती नहले हमर जो इनविजिबल पावर बड़ा सिंपल कथा भगवान को तुम विश्वास करो हाँ विश्वास करे भगवान के देखी नहीं अनुभव करिछे अनुभव करिछ कैमरा पछर जो भाई माने अछन भगवान के देखी छन आपण माने केबे देखि ना देने किंतु विश्वास तम हम कोन पे करू जानि छ कोन पे कहनांती आपण बहुत जगन्नाथ ही हैज दैट मच पावर सी दुनिया रे सकाळ करू छन सी दुनिया राती करू छन नडिया गछ भितर को पानी सी पुरौ छन पौड भितर माध्याकर्षण शक्ति सी बनै छन अच्छा
तो ताहले ସେଇଥିପାଇଁ आपण ଆମେ पूरा ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। टोटल भगवान को बहुत विश्वास करते ବହୁତ 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 ହି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ଚାଲିଥିଲା ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେ ସିରିଏଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭାଉଥିଲେ ଆପଣ ସେ ସିରିଏଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଲିଭାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କସପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଏଇଥିରେ ମୋ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୋ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ମୋ ଦାଦା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଅଛି ତ ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ରହୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଇଜି ହେବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ମୋର ହୋମୱାର୍କ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତରଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 4ଟା ମୁଭି କରିସାରିଣି ତରଙ୍ଗରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ସବୁତକ 2ଟି ମେଗା ସିରିଏଲ୍ କରିସାରିଲିଣି 4ଟି ଯାକ ମୁଭି ହିଟ୍ ଭଲ TRP ବାଲା ମୁଭି ଆଣ୍ଡ 2ଟି ଯାକ ସିରିଏଲ୍ ହାଇ TRP ବାଲା ସିରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସବୁ ମୁଭିରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁତକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନି ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଷ୍ଟୋରି କେବେ ହବା ତ ତରଙ୍ଗ ସେତିକି କ୍ୟାପେବଲ୍ ଭାବିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ଆକୁ ଭାଇ କରିବା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଭାଇ ବୋଲି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦଟା ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇର ଝଗଡ଼ା ଭଉଣୀ ଭାଇ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଭ୍ କରୁଛି ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି ଭାଇ ରିଏଲ୍ରେ ସେମିତି ଭାଇ ନା ତାଠୁ ଟିକେ କିଛି ଭିନ୍ନ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଥାଏ ସେ ଝଗଡ଼ା ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ସେ ଝଗଡ଼ା ପିଲାବେଳେ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ନଥିଲି ତ ୱେନ୍ ୱି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ମୋ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଖାଇବି କେତେବେଳେ ଖାଇବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ସେ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଭାଇ ଖାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀଟା ବଢ଼ିକି କିଛି ହେବନି ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ଭାଇରଟା କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ମୁହଁ ବୋଲା ଭଉଣୀ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦେମ୍ ମୁଁ ସେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁହଁ ବୋଲା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ଦେଖିବି ତାକୁ କହିଦେବା ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ଆସି କହିଦେବ ଭାଇ କେତେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଦେଲା ଭାଇର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ କେଉଁ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଇର ନିଡ୍ ଏବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଇ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ ନା ତ ସେଇ ଭାଇ ହେଇକି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ସେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଇଯିବେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି ସ୍ନେହ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାର ଯେତିକି ନିଡ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ଜିନିଷ ସେତିକି ଥୋଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିପାରିବି ନା ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଫର୍ ମି ଏଇ ପ୍ରେସିୟସନେସଟା ଥୋଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହ ସେୟାର କରିବି କି ନାଇଁ ନା ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କହିବ ତମେ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ମୁଁ ସେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରେସିୟସ୍ କରିକି ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସେ ପ୍ରେସିୟସନେସଟା ଦେଇପାରିବି ନା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଇଜ୍ ଭେରି କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଲୋକ ପିପଲ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ସେଟା ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇପାରୁଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ नो केमिति यार रिक्वायरमेंट मो भौंडर मु जानि रिक्वायरमेंट कोन मो माने दुनिया रे गोटे भौणी जहार अछि ता पाखरे सब किछि अछि ता घरे लक्ष्मी अछि जो न पाखरु भौणी पळेबो ना से भाईटी बुझी पारिबो तार केते कोन सब पळेला माँ परे गोटे लोक जी बुझी पारिबो गोटे पुअर मन को से होछि भौणी तमर भी गोटे भाई थिबो निश्चित भाव ना भाईटे अछि तम आखि जखै गलानी लुहरे तमें ही जान तुम भाई को कौन दरकार तुम ही कही पार तुम भाई मुहर के हस हस तुम ही कही पार तुम सब निज भौणी को प्रायोरिटी दियो बट गोटे जिनस हूँ गोटे पॉडकास्ट रे देखी आप कहते छे मो भौणी आउ के मो भौणी नुहति ता माने कौन थिला आउ
ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ମୋ କହିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନୁହଁ। ଲୋକ ଏଇଟା ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣଟା ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଟା ପସିବଲ କି? ଓକେ ନାଇଁ ନା, ଲୋକ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ଇଜ ଏ ଭେରି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୋ ଭଉଣୀ ସି ଇଜ ଭେରି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଫର ମି। ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି, ଗାଳି ବି କରାଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି? Who cares? Who cares? କିଏ କେୟାର କରେ? ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ my dreams are very big. ଓକେ My goals are very big. ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଲୋଅର ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ତୁମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା, ତୁମ ନିଜ କରିୟର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯଦି ସେଇଦିନ ଦେଖିଛ ଯେଉଁଦିନ ତମ ବାପା ନିଜ ପେଟ କାଟିକି ତୁମ ପାଇଁ ଘରେ ଖାଇବା ରଖିଥିବ, ତୁମ ମାମା ବାପା ନିଜ ଖାଇବାରୁ କାଟିକି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଅଫକୋର୍ସ ଏବେ ବି ମୁଁ ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ଯାଏ ସୁଟିଂ, 3-4ଟା ବେଳେ ସୁଟିଂରୁ ଯାଏ। ଘରେ ଖାଇବା ମୋ ମମି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସିଏ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଖାଇବା ମାଗିବି। ସୁଟିଂର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ରାତି 1 ବେଳେ ଯିବି, 12ଟା ବେଳେ ଯିବି, 10ଟା ବେଳେ ଯିବି, 9ଟା ବେଳେ ଯିବି। 9ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ବସିକି ଖାଉଥିବେ, ସେ ମମି ଉଠିକି ପଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଦେବ କି ମୋ ପୁଅ ଖାଇଦେଉ। ମୁଁ ତ କହିନି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ପେଟୁ କାଟିକି ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ବାପା ମା ସେମିତି କରୁଥିବେ, ସବୁ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେନି। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମମି ମୋ ବାବା କ'ଣ ଆଉ କାହା ଛୁଆ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେବେ ନା ଆଉ କାହା ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦେବେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ। ମୁଁ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ଯଦି ମରିକି ମୋ ଚମଡ଼ା ବି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିକି ଯିବେ ନା, ତ ସେଇ ବି ଜନ୍ମର ଋଣ ସୁଝି ହେବନି, ଓକେ ସୁଝି ଓକେ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳଟା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କର୍ମଫଳ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି? ଜିନିଷ ଏଇଆ ମୁଁ କହୁଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାପା ମା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଓକେ ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମୋ ଆନସେଷ୍ଟର୍ସ ଆଉ ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ କି ଯିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆରୁ କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟିଭିରେ ବାଜିପାରିବ, ତାକୁ କିଏ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଆନସେଷ୍ଟର୍ସ, ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ କେହି ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କ କର୍ମ, ବାପା ମା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ତାର ଫଳ ମିଳିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବଟ୍ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ବହୁତ ବଡ଼। ଏତିକିରେ ଖୁସି ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲିମିଟେସନ୍ ଦେଖିଥିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଲାଗିବନି ତୁମକୁ। ଆଣ୍ଡ in front of my dream and my goals, these are nothing, but wherever I am, I'm a little bit happy. ଅଳ୍ପ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କମେଇବାର ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସୁଦର୍ଶନ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା? କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫିସ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫକୋର୍ସ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେ ବି ଏତେ ବି ଇଂଲିଶ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଶିଶୁ ନିକେତନରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାବା ମମି ଯେମିତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, କାର୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଅଛି। वी हैव 2 वर्कशॉप इन टाउन। କଟକରେ ଆମର 2ଟି ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, 15ଟି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମେକାନିକ୍ସ ଆମର କାମ କରନ୍ତି। वी हैव ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ନିକେତନରେ ମୋତେ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍କୁଟର, ତାପରେ ବାଇକ୍। ହଁ, ସ୍କୁଲିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମର +2 କହୁଛି, ସ୍କୁଲ 7th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଶିଶୁ ନିକେତନରେ। ତାପରେ ପାଠ ହେଉନଥିଲା, ପାଠ ତ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ। 8th, 9th, 10th ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ସରିଲା ପରେ +2 କଲି ଆସିକି କଟକରେ ସିଟି କଲେଜରେ। ତାପରେ ଆମିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଏଡ଼ାରେ MBA। ତାପରେ ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ସାଇନ୍ସ କରିଛି। କେଉଁଠୁ କରିଛି କହିବିନି, କହିବିନି, ସେ ପୁଣି ଲୋକ କହିବେ ଏମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହୁଛି, ହୁ କେୟାର୍ସ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବି। ମୋ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ
କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ୟୁଏସ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟରେ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଥିବି ଆମର ଫିଟନେସ୍ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବିନି, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ଘର ଚଳୁଛି ନା। ଚାଲ ତ ଜିନିଷ ଏମିତି ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା, ମୋର ଏଡୁକେସନ୍ ଏସବୁ ଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ହିରୋ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିରୋକୁ ଆମେ ଆଇଡଲ୍ ବୋଲି ଭାବୁ, ତ ହିରୋ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ, ସାଇକେଲରେ ଯିବା, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା? କାରଣ ଏବେ ତ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼େ କେବେ ସେ କଥା? ହଁ, ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ତ ଜୀବନ ନର୍ମାଲ, ଏବେ ବି ଜୀବନ ନର୍ମାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବିସନ୍, ଗୋଲ୍, ଥିଙ୍କିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ସଦାବେଳେ, ମୁଁ ବେଶୀ ଭଡର ହୁଏନି। ମୁଁ ଭଡର ହେବି ଯଦି ମୋର କିଛି କାମ ଥିବ, ଯଦି ମୁଁ ଭଡର ହେବି, ନହେଲେ ଭଡର ହୁଏନି। ମୁଁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ସଦାବେଳେ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ, ଚୁପଚାପ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ, ପିଲାବେଳୁ ସବୁ ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଲୋଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନଥିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲେ, କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପିଲାବେଳୁ ମୋର କିଛି ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କି ଦୁଷ୍ଟ କରେନି, ମାଡ଼ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦିଅ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ରେ ବସିବାକୁ, ପିଲାବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ ଭଲ ଭଲ ଥିଙ୍କିଂ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ଭାବିପାରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ଭାବିପାରେ। ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି କାହିଁକି କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ହେବ। ତ ଆଉ କିଛି ଅଜାଣତରେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉଟକମ୍, ଖରାପ ଆଉଟକମ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ପିଲାବେଳେ। ମୁଁ ଘରେ ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କଲର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁ ସିରିଏଲ୍। ଯେତେବେଳେ when I was 8, 9, I was studying 8, 9th, 10th, +2 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖେ। ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରେ, ସିରିଏଲ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ବାବୁଜୀ, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବାବୁଜୀ ଡାକେ, ମୋ ବାବା, ମମି, ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ ଟିଭି କେମିତି ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ହିରୋଟା କ'ଣ କରୁଛି, ହିରୋଇନଟା କ'ଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କି ତାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମମି ବାବୁଜୀ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କାହିଁ ନ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ମତେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ କି ମତେ ବି ହିରୋ ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ବି ହିରୋ ହେବି, ମତେ ବି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଟିଭିରେ ଆସି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ର ପାୱାର। ସବୁ ହୁଏ, ଯାହା ବି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ ସବୁ ରିଅଲ୍, ସବୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିଯିବା ଶୁଣିଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁମ ଯୋ सोचते हो वही बन जाते हो। तो सोचना शुरू करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। If you think positive about that, then you will become like that. तो एटा बहुत बड़ स्टेटमेंट, बहुत भल कथाटा एटा। जेमिति भाबिबे आपण सेमिति हे जिवे। जदि भाबिबे मु इत्ते कोटी टंकार मालिक हेबी, हेबे 100% हेबे। आपण अंतरात्मा रे महाप्रभु अछंती। तो एटा आसुजे माने अंतरात्मा हि आसुजे ना। जदि अंतरात्मा रो जो जिंस आसीजे, when God opens a door for you, nobody can close that. Okay. जदि महाप्रभु आपणकर अंतरात्मा रे गोटे कबाट खोलिचंती, ता किए बंद करि परिबो? का सत्साहस अछि ना। जदि आसीछि अंतरात्मा रो, ताले जगन्नाथ महाप्रभु तुम अंतरात्मा रे बसी एटा कहउचंती, तो सेटा कर, किंतु पॉजिटिव वे रे कर। का खराब कहबार नाही, का विषय खराब भाविबार नाही। बस सेल्फिश हो जाओ, निज पई करो, निज फैमिली पई करो, जगन्नाथ महाप्रभु पई करो। दैट्स इट, एंड आई एम डूइंग दैट। फर्स्ट फिल्म अधा लेखा गप, सेथरे आपण विलेन कैरेक्टर रे थिले, केमती लागुतला? फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट मूवी केमती लागुतला? स्पॉन्टेनियस, माने अचानक सेटा मते आस्थिला। मु जेतेबेले कॉमर्स पढुथिली, व्हेन आई वाज स्टडीइंग बीकॉम जेतेबेले करथिली, सेठी लक्ष्मी भाई बोली जणे थिले। से साउथ रे एसोसिएट डायरेक्टर करछन साउथ इंडस्ट्री। ही इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग इन हिज लाइफ। तरंग रे से थिले, बर्तमान तरंग रु छाड़ी की जाई कि साउथ रे मूवी रे काम करछंती। सी मते फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देइथिला, एंड माय डायरेक्टर वाज सुधांशु भाईना, सुधांशु साहू। ही बहुत लोक तैयारी करछंती, बहुत लोक तैयारी, जते सब पुराना हीरो देखुछंती
ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବୁ ତ ମୁଁ ଯାଇକି କରିଥିଲି ତାପରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି ଓକେ ତାପରେ 3ଟି ମୁଭି ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ନାଇଁ 3ଟି ଯାକ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି 2024ରେ 2ଟି 2025ରେ ଗୋଟାଏ ଓକେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେୟାର କରିଛି ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର 100% ଦେଇଥିଲେ ମୋ କାମ ମୁଁ ଯାଇକି କଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲରେ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାହାକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କାହା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଇଏ ହଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କାମ କରିବା ନା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲିପ୍ସା ଆଉ ମୁଭି ଯୋଉ ଲିପ୍ସା କରନ୍ତି ସେ ଲିପ୍ସା ଆଉ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଦେ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଫେନୋମିନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଭାରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଏ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂ ଦେଓ ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ କମନ ସିଂ ଦେଓ ନାଁ କମନ ରହିଛି ଏ ସିଂ ଦେଓ କାହିଁକି ବାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସିଂ ନାଁଟି କାହିଁକି ତମ ନାଁ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଂ ମୋନା ସିଂ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ପଡକାଷ୍ଟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଂ ଦଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କରନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲିଟିରେ କୋଉ ନାଁ ସୁଟ୍ କରିବ ମୋ ନାଁ ତ ଚକରା ଭଲ ଲାଗିବନି କି ମାଧିଆ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ କୃଷ୍ଣା ସିଂ ଦେଓ ଥିଲା ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିଶ ଦାଢି ସେଥିପାଇଁ ସିଂ ଦେଓ ଲାଗେ କି ହଁ ମେ ବି ସେ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଏମିତି ର ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଦସ୍କି ତ ମେ ବି ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଇଟର୍ଙ୍କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଡ୍ଙ୍କର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର୍ସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାଲୁଥାଏ କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଫିଟ୍ ବସିଲି ମୁଁ କଲି ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଆ ଓକେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ଫିଲ୍ମର ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଧା ଲେଖା ଗପର ଭିଲେନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି अरे बाबा जोठू इज्जत जाइछि सेठू आरंभ करिया अपेक्षा कलु कौन चल आरंभ कर बहुत बढ़िया था नेक्स्ट जो अर्चिता सहित मुवीटी आपनकर थिला सेटा केमती एक्सपीरियंस थिला तांको सहित काम करिकि आउ से फिल्म रो किछि डायलॉग बा सॉन्ग किछि गायबा हो किछि डायलॉग हो हिरोइन सहित किछि रोमांटिक सीन रो किछि डायलॉग किछि मने छै नहीं सेमिति किछि मन नहीं एक्सपीरियंस कहया गले हां एक्सपीरियंस भलो थिला समस्त सहित सेमिति किछि गोटे एमिति न कि स्पेशल फील हबो मु भी काम करिया को जाउची समस्त सेठी काम करिया को आसंती एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग एंड गीत सेतरे गोटे थिला कोन नमस्ते कमला मागुरे गोटे भलो गीतटे थिला घरे घरे लक्ष्मी सान्ताणी कौन प्रॉपरली मन पड़ुनी किंतु वाज अमेजिंग आपण सब बेले कंट्रोवर्शियल कथा कहते बेले बेले जो कथाटा आपनकर कंट्रोवर्शियल हे जाए एमती काई कथा कहते आपण लाइफ लाइन को आसीबा पे एमती कथा कहते ना आपनकर कथा ही एमती नहीं लाइम लाइट को आसीबा पे मु से किछि करेनी प्रकृत कथा हला मु गोटे प्रैक्टिकल लोक जदि आपण अभाव देखि जंती जदि आपण गोटे लोअर मिडिल क्लास फैमिली रो ऊपर उठी जंती आपण मुंडे दी तीन जिनस थी मत पैसा कमेबार अच्छी बापा माँ को खुशी रखार अच्छी जगन्नाथ महाप्रभु काम करार अच्छी सिंपल कथा तो लाइफ रे प्रैक्टिकल रहा कथा ना मु प्रैक्टिकल किसी लोक मैंने से मिसअंडरस्टैंड करती जमी या पूर्व गोटे कहली जो भौणी कथा निज भौणी ठू प्रेसियस के पार कि ना तो से पुणी कहले कौन दादा झील भौणी दादा झील ये झील सी झील कौन तो भौणी नुह अरे किए मन कर मो भौणी नुह बोली तमने को दुनियाटा जाक मो भौणी ओके तामाने कौन से तामाने को दुनियाटा जाक मो गर्लफ्रेंड जदि भौणी नुह तामाने को दुनियाटा जाक मो गर्लफ्रेंड दुनियाटा जाक मो स्त्री नाई ना सेमिति हुए नहीं आज्ञा तत्व जार काम धंदा न थाए जहाँ मुंडे किसी नाई जो मैंने 5,000 6,000 10,000 15,000 20,000 30,000 खुशी से माने ही एमती काम करें छड़ा आउ के जी जार एम्बिशन बड़ गोल बड़ दुनिया रे किसी करने चिंताधारा अच्छी जहाँ मुंड को नुआ नुआ थिंकिंग आसूची नुआ नुआ आइडियाज आसूची
बिजनेस प्लान आसूची सेमानकर कौन दरकार किए कौन कहला किए कौन बुझिला बसिक भाबिए गए जी प्रॉपर्ली पॉडकास्ट देखियो ना से पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट हेइथिला से प्रॉपर्ली बुझी पारे जदी गोटे प्रैक्टिकल लेके देखियो से बुझी पारियो मु काहा खराब कोइनी मोर कोनसे अधिकारी नै काहा खराब कहबार मु काहे काहा खराब कहि मु कोन तां खाइबा को दउची जे मु तांका विषय खराब कहि नाइ ना मु किछि न मु काहे खराब कहि तांका कि से माने से भूल करछन यार छोड़ कोन कौन अच्छी असुविधा पैसा को बहुत इंपोर्टेंस दियंती खाली पैसा पैसा जोठी एबे भी अपन पैसा पैसा मनुष्य ठारो को पैसा अपन को बड़ लगे निश्चित भाव रे काहे के मनुष्य ठारो पैसा बड़ इन द सेंस बुझि पालेनी बापा मां को महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आंकोठू पैसा तळे बाकी जो दिन जति समस्त पैसा मो पई ऊपर काहे के एमते फील हुए पैसा काहे के अपन पई बड़ बोली अपन भाबंती आमे जन्म हबा जते बेले कोठी जन्म होचे हॉस्पिटल रे सेठी पैसा दरकार ना दरकार नहीं हां ओके आमे जते बेले इहलीला संवरण करछ जते मरि जाउचे जळा हवा कोठी कोठी जळा हवा स्मशान रे काठ किनिया पे पैसा दरकार कि नहीं घियो ढालिया पे पैसा दरकार कि नहीं अच्छा जदी गोटे रेस्टोरेंट को जाउछ खाइबा पे कोन दरकार गोटे रेस्टोरेंट को हमें जाउछे बिना पैसा से हम खाया को दे देबे से अपन पैसा को इंपोर्टेंस बोली भाबन पैसा इज वेरी इंपोर्टेंट जो माने कहते पैसा नहीं ये पैसा कौन अच्छी हाथर धूली ये से किसी न सब ड्रामा पैसा दरकार जो मान पाखे पैसा जे से माने चुप होगी बसंती आउ जहाँ पाखे पैसा नहीं से कहते आम पाखे आम पाखे पैसा नहीं तो इज्जत अच्छी इज्जत को इज्जत दुनियार ट्रू फैक्ट हूँ जहाँ पाखे पैसा अच्छी ता पाखे पावर अच्छी ता पाखे इज्जत अच्छी सिंपल कथा पैसा बहुत दरकार भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ सेमती न करंतु एमती कहार किसी न हो गोटे मेडिकल केस हो गले जिते टंका थाउ तार मूल्य किसी ना कि बहुत पैसा थिबा दरकार पैसा थिले ही तुम नहीं ट्रीटमेंट कर पारिबो आम यात्रा जो आम पीयूष भाई सहित जड़े करुले से कहले माँ देह खराब था पाखे अधिक पैसा ऑफर है बोली माँ को नहीं मेडिकल ठीक कर पारे तो लोक मैंने सब जिन कौन शिखुं अच्छा तले अपन ପାଇଁ बहुत पैसा इंपोर्टेंट पैसा बहुत इंपोर्टेंट है पैसा बहुत इंपोर्टेंट मु तो खोली कहे पैसा तो बड़ी की किछि नहीं दुनिया रे बंचिया ପାଇଁ निश्वास नवा ପାଇଁ पैसा दरकार एटी के आपण पर्सनल लाइफ को जिबा निश्चित आपण गोटे सीरियल रे काम करते से सीरियल रे आपण को प्रेम हो जाइतला से विषय टिके हम दर्शकों कहंतो प्रेम सेटा कोन रियल लाइफ प्रेम नॉट रियल लाइफ प्रेमर तत्व हूँ गोटाए अच्छा जहाँ को रिटर्न रे किसी आवश्यक नहीं किंतु सी तुमको सब किसी दबा को रेडी थाए दैट इज प्रेम बापा माँ जदि मु कोढ़िया खंडिया भी होइजिबी बापा मते सेतिकी भल पाइबे मते केबे कहबेनी कि मो पुओ नुह बोली मु जदि रोजगार करिबिनी चुप ही घरे बसबी ताहले बापा मते भल पाइबो ताहले भी माँ मते भल पाइबो मते खाया पे जाचिबो ताले एक्सपेक्टेशन जोटा न थाए ताको प्रेम कहंदे दैट इज लव ओके प्रेम केवल बापा माँ को पाई आ बापा माँ को ही आ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रेम ता छड़ा किछि न आउ सेगुडा सब अट्रैक्शन अच्छा सुदर्शन को केबे प्रेम हेनी प्रेम ना सी इम्याच्योर तबले थिली गोटे 5 वर्ष गोटे रिलेशनशिप थिला हेतबे मु किछि करु नथिले से झियो मे छाडी पळेला काहे छाडी पळला तार भी तत्व अछि काहे छाडी पळला गोटे झियो काहे छाडी जिवे गोटे पु तार भी तत्व अछि सब जिंसर क्लैरिटी मिलिछि लाइफ रे किंतु प्रेम सेगुडा मु प्रेम कहबिनी सेगुडा सब इम्याच्योरिटी थिला मोर दैट वाज नॉट प्रेम प्रेम इज दैट कि जोटा बाबा मो बाबूजी मते भल पाउछ मु बाबूजी भल पाउछ आ अनकंडीशनली महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भल पाउछ तांको मु केबे देखिनी तांके फील करिनी कि तांको भल पाउछ एटा ही प्रेम दिस इज प्रेम आई होप आपण मान को प्रेमर डेफिनेशन क्लियर हेथिबो ओके गोटे टाइम थिला सुदर्शन को समस्ते कहउथले केबे एक्टर हे पारिबनी आज 4-4टा फिल्म करी सीरियल 2-2टा आगो को भी ऑफर अछि केमते सक्सेस पछरे राज कोन तुम एटा केम जानलो ई स्टेटमेंट केम जानलो त आपण को विषय टिके तो रिसर्च करी छु ठीक कथा कहला कहते बहुत ऑडिशन देछि 2015 रु नै कि 2022 पर्यंत ऑडिशन बहुत ऑडिशन देछि
ସେତେବେଳେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ହେଇପାରିବୁନି ହେବନି ଦେଖାଯାଉନୁ ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ନୁହଁ ହେଇପାରିବୁନି 2022ରେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ହିରୋ ଏବେ ବି ଆମ୍ ଡୁଇଂ ହିରୋ ଲିଡ୍ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ତ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ମନା କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମେ ବି ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଜ ଡେଡିକେସନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ କେବେ ଦେଖିବା ସୁଦର୍ଶନକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ କେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରଦା ଆଉ ବଡ଼ ପରଦା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ସବୁ ଆମେ କରିଛେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଛେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ପରଦାରେ କେଉଁଠି ଅଡ଼ିସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରଦା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଯେଉଁମାନେ ରିନାଉନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ବାବାରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ତ ହୁଏନି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଡ଼ିସନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ ଭିତର କଥା ଟିକେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଜର ପାୱାରକୁ ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ଟାଇମ୍ରୁ ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଆଉ ତାପରଠୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଉଛି ମେ ବି ବଡ଼ ପରଦାର ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବେ ମେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବ ଆଉ ଯଦି ବି ପହଞ୍ଚିଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଭିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଇପାରିବୁନି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଏବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ବଡ଼ ପରଦା ପାଇଁ ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ 100% ହେବ ଏଇଠି ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ଆଉ କେଉଁଠି ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ କିନ୍ତୁ 100% ହେବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ 100% ଏବେ ନହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ହେବ ଓକେ ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସେ ବା ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଉ ହିରୋଇନ୍ ହେଉ ତାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ବଲିଉଡ଼ ହେଉ ହଲିଉଡ଼ ହେଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ମିଳେ ଆଉ ଯଦିଓ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ବି କରାଯାଏ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଯଦି ମୋ ବାପା ଆକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟର କରିଦେବି ଏମିତି ହୁଏ ଟିକେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି ମେ ବି ହେଉଥିବ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିନି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 2020ରୁ 25 ହେଲାଣି 22, 23, 24, 25 4 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଦେଖିନି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିଛି ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ କ୍ୟାପାସିଟି ଉପରେ କେତେ କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି ଉପରେ ମେ ବି ହେଇପାରୁଥିବ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହେଉଥିବ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନି ମୁଁ ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି କି ମିଛ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସିରିଏଲଟି ସେ ସିରିଏଲର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସି ୱାଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ତ ସିରିଏଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ତୁମକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସୁଦର୍ଶନ ବିବାହ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ଭାବିନି ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେ ସୁଦର୍ଶନ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ଥର ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବିବାହଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ 11-12 ଥର ବାହା ହେଇସାରିଲିଣି ବହୁତ ଥର ଦର୍ଶକ ବିବାହ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼େ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବିବାହ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି ଦେଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଆସିବ
ମଣିଷ ଆସିବ କ'ଣ ଯୋଉଠି ବାପା ମା କହିବେ କି ଯୋଉଠି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି ଏବେ ତ ଫୁଲ୍ଲି ଫୋକସ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ମାଇ କ୍ୟାରିୟର ମାଇ ଗୋଲ୍ସ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ଡ ପୁରା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଫୋକସ୍ଡ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଫାଘର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ କରିବିନି ଓକେ ଯଦି ବି ବାହା ହେବି ଆଇ ୱଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ବାହା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ନେକ୍ସଟ ମୁଭ୍ କ'ଣ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଗୋଲ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ରିଭିଲ୍ କରିବିନି କ'ଣ ରିଜନ୍ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଲ୍ ନିଜ ଇନକମ୍ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି କରିବେ ନିଜ ଇନକମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନିଜ ଗୋଲ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ଉପରେ କଳା କପଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ ନିଜ ରିଲେସନସିପ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବି ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପୁରାଣରେ କାହାକୁ ବାହା ହେଉଛ କେତେ ଟଙ୍କା କମଉଛ ନିଜ ଘର କଥା ନିଜ ନେକ୍ସଟ ମୁଭ୍ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଓକେ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେବେ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବାବା ମମି ଯୋଉଠି ଠିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତ ସେମିତି ପସନ୍ଦ ଆଉ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ହଁ ମେ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଥାଇପାରେ ଭଲ ବି ଲାଗନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ କି ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡରିଯାଏ କି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ନିଜକୁ କମିଟେଡ୍ କରିଦେବି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବନି ତ ସେସବୁଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବନି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋତେ ଡର ସେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଲ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ ହଁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ করে ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ଯଦି ତା ସିଏ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଗୋଟେ ଝିଅ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଅର ହାତ ଧରିକି ଯାଉଛି ସେଇ ପୁଅକୁ 500 ଲୋକ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ 500 ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଷ୍ଣୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରେ ବରମାଳଟା ପକେଇଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାହାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ବାହା ହେବୁ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଆମେ ବାହା ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତାର ବସିଛି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମାରିବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାୱାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି ଏମାନେ ସବୁ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଚୁପଟକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳଟା ପକେଇଲେ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଇଠି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ସେଇଠି ତୁମକୁ ଝିଅ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ପାୱାର ନାହିଁ ମନିଟାରୀ ପାୱାର ନାହିଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହ କେଉଁ ଝିଅ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ କହିଲ ଝିଅ ଆସିବ ତୁମ ପାଖକୁ କହିବ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା କିଣିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୟନିକା ଭିତରେ ପଶିବ 60,000 ଟଙ୍କାର ସପିଂ କରିବ ଆରେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ତ ପଇସା କମାଅ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ପୁଅ ହେଇଛ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କାହିଁକିନା ମୋ ବାପ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି ବହୁତ ପଇସା କମାଅ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୁଅ ତାପରେ ସବୁ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଓକେ ସୁଦର୍ଶନକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବା କଥା ଆପ୍ରୋଚ୍ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ହଁ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଏହା ଜ୍ଞାନ କରିଦିଏ ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି କହିଦିଏ ପଶିବାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିନ ଜାଣିନ ତାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଜଣ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ମୋ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କି ଯେଉଁ ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୁଁ କିଛି ସେତେବେଳେ କରୁନଥିଲି 2022 ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ କି କାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଯଦି ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରିବ କହିଲ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କି କାହା ଘରେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସୁଛି ନା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନଥାନ୍ତେ ମୋତେ କିଏ ପଚାରୁନଥାନ୍ତେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ତମେ ଆଜି ମୋତେ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଡାକିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ ହିଜ୍ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍ ପପୁଲାର ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକିଛ ନା ଯଦି ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥାନ୍ତି ଟଲିବାଲା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଡାକିଥାନ୍ତ କି ନର୍ମାଲ୍ କଥାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତ କି
କହୁନା ନାଇଁ ବୋଲି ନା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟଲି ବାଲା ଡାକି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡଟା ନବ ତ କି କଥା ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଆ ତମର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଆଲିଟି ଦୁନିଆର ରିଆଲିଟି ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ତମକୁ ତମ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଯଦି ତମେ କିଛି ନାହ ଲୋକ ତମ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ରିଲେସନ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଦଉଥିବି ପଇସା ହଉ ପତ୍ର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ମିଶିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେନି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିମ୍ପଲ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ମେସେଜ ବି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ହଁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି କେବେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ହଁ କାହିଁ ନ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ମୁଁ କଥା ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କି କଥା ନର୍ମାଲ କଥା ଏଇଟା ତ ହଁ ମେସେଜ କରନ୍ତି ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କୁ ବି ତ ପସନ୍ଦ ଅଛି ନା ହଁ ଏଇ ପୁଅଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି ହଉ XYZ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେସେଜ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଁ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଯିବ ସେମାନେ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମିଳିଗଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଗହଳି ହେଇଯାଏ ତ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହଁ ମୁଁ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରେନି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଇଗୋ ଜାଗାରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହୁଏ ପଛେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ଆପଣ ବହୁତ ଫିଟନେସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ କାହା ସହିତ କେବେ ମାରପିଟ କରିଛନ୍ତି ମାରପିଟ କ'ଣ ହଁ ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ଝଗଡ଼ା ସିଏ ସବୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ମାରପିଟ ବି କରନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରେ ହେଲି ଆଚ୍ଛା ଫର୍ଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ନା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅଭିନୟ ବହୁତ ପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିକ୍ସକୁ ଯିଏ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ସହିବାର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାକର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିଛି ନା ଗୋଟେ ହାତରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଇଁଶୀ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚକ୍ର ବି ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର କରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ କେଉଁଠି ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡର ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ମୋର ଆଗଟା କେଉଁଠି ଦେଖେଇବାର ଅଛି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି କହିବ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନୋ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଅଛି କେତେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଅଛି ଆଇ ନୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାକରଟା ତ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ବି ନେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କ ଅବତାର ବି ନେଇଥିଲେ ସବୁଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଦି ଶିଖିବାକୁ मिली से अनुसार रिप्लाई भी मिले रिप्लाई किंतु हम हमारे अंदाज से देंगे तो ज़रूर हम वो नहीं कि जो भूल जाते हैं भूलते नहीं है सही समय सही वक्त का इंतज़ार करते हैं मुँह ना कहा पर्सनालिटी विरुद्ध रे ना कहा फैमिली विरुद्ध रे ना कहा बापा माँ विरुद्ध रे ना कहा भौणी विरुद्ध रे कहूँ मोर कौन से अधिकार नहीं मुझे कहूनी जदि किए मो स्टेटमेंट को भूल भावी कि मत इड़ सिड़ कही ना जय जगन्नाथ महाप्रभु किसी कही हम जो बोलता है मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं शूटिंग सेट करता हूँ वो बोलता नहीं शूटिंग सेट रे केबे झगड़ा ही चिका सत झगड़ा ना मो तो मु एथिकल चुप होगी रुहे मो मुहर जना पड़ जाए कौन कर कौन न कर जी शांत रोचे ता मुहर देखी तो आप जापर कौन कर न कर मो कथार डेप्थ रू आप बुझीपे मु कौ मुड थी कौ मुड को गली तो जिनस इज दैट मु एथिकल रहे मो कम रहे किसी कहे ठीक समय ठीक जिनसटा हम आ महाप्रभु श्री जगन्नाथ अच्छा अनै जी खराब करी किंतु केतବେଳେ କରିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଛି पूरा टोटल जगन्नाथ महाप्रभु को चाकर छोड़ेंगे तो नहीं हम भूलते हैं वो का पर राग अच्छी बोधे लागुची आपन कथर शत्रु टिके सावधान है कि तिबे सुदर्शन को पाखरु कारण से रागी छन टिके रागी गले अच्छा माइंड चेंज कर दबा
फिल्म रे ऑन स्क्रीन रोमांस कला बेले केतले फीलिंग्स आसी हीरोइन ऊपर हाँ ऑफकोर्स आसो 18 घंटा 20 घंटा जदि गोटे झील सहित आपण माने माने एमती सीन आस 18 घंटा 20 घंटा भल पाउछन तांकू 18 घंटा रु 20 घंटा तांका संगे लव मेकिंग लव सीन गुडा करूछंती तो सीन टाइम रे आसी जाए तापर सब नॉर्मल हो जाए सीन टाइम रे तो ऑफ कोर्स मुझे ताकू यदि सीन रे सेति के नेचुरलिटी न देखेबी तो केमिति ता संगे सीन करि परिबी तो हाँ हो जाए से टाइम से कि समय पे मत ताको भाबे पड़ो कि से मो गर्लफ्रेंड से मो स्त्री से अनुसार ही तो मु करि परिबी ना सीन जिंस से ओके आपण पूर्व जो इंटरव्यू गुड़ाक दियंती सेथरे आपण को रोस्ट हेछि बहुत खराब रोस्ट करा जाइछि ताको नै कि आपण कोन कहिबे से रोस्ट को भलो कथाटे पचारले से रोस्ट गुड़ा मो आखि मधे आसी सब रोस्ट मु देखी आउ मत जिते कहतु ठीक अच्छे मु खराब मु छतरा मु बातेरा मु लफंगा मु एमि देखा मु पिंधा पिंधे भी से कहते एमती पिंधे सेमती पिंधे कहतु मत जिते कह किसी प्रॉब्लम नहीं मु कहा मामा को किसी कहनी का भौणी को किसी कहनी तो मिसअंडरस्टैंड करके से माने यार सब कहते जहाँ रोस्ट कर जी रोस्ट कर ठीक अच्छे किंतु जो मैंने माँ भौणी पर आसछन्ति ठीक कथा न ना कौन कहछन्ति एटा किछ मैं जो बोलता हूँ वो मैं जो करता हूँ वो बोलता नहीं हूँ अच्छा हब सब हब जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु ठीक समय ठीक जिनस करी किछ नहीं जो मु आउ थे भी कहूँ मैं जो मैं भूलने वालों में से नहीं मु सब मु भल जो मैंने रोस्ट कर ना आई रिस्पेक्ट आई एप्रिशिएट किसी लोग आप्रिशिएट कर रिपोस्ट भी करी मो इंस्टाग्राम रे मु सेमान रिपोस्ट भी करी बहुत सारा रोस्टर मानकर रिपोस्ट भी करी हाँ चैनल तांकर ग्रो करुच्ची जदि कहउछन्ती कोन सन पूरा आ जो पॉडकास्ट रो ना पॉडकास्ट रो तत्व को काटिकी जो गुड़ाक नुह से काटिकी से भाया सब पकई बुझिपार मैं कहू चाहूँ जहाँ दरकार से पूरा शुणी ना जड़े जड़े काटिकी पकाता से यूट्यूब रे जड़े रोस्ट करता तार से कंटेंट रे व्यू होची 1.5 लाख ता चैनल टोटल सब्सक्राइबर होची 800 मो कंटेंट पकेला पर तार चैनल मोनेटाइज भी हो जाइथिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ करतो से बहुत आगु जाऊ बहुत भलो भी करिछि एंड आई एप्रिशिएट आ भूल भाल भी काटिकी पकईछि आई एप्रिशिएट नो प्रॉब्लम देखंतु पॉडकास्ट देखंतु जे प्रॉपर एथिकल पिला हेथिबो ना एथिकल लोक हेथिबो ना सेइथरो पॉजिटिविटी गुरा देखिबो कोन जेमती मो भौणी कथा कहली मु तुमको कुछ हाइलाइट करी सेटा पकेइबो से भौणीर तत्वटा कोन लोक माने मिसअंडरस्टैंड करछन्ती से भौणीर तत्वटा काटिकी प्रॉपर्ली पकेइबो ताहाले जानि परि मु कोन कहय चाहते आ एमिति भी समस्त को जणेबाटा भी मोर इच्छा नाही जे जा भाबु मोर को भासी गला सेटो मो घर तो चलु नांती ना दे आर नॉट पेइंग दे आर नॉट फीडिंग ओके दे आर नॉट फीडिंग टू माय माउथ मत खाइयो कुछ दो नांती कोन जवाब तो निश्चित मिले मु आउ थे भी कहूँ हम उनमें से नहीं है जो भूल जाते हैं याद रखते हैं रिप्लाई तो हमारे तरीके से मिलेगा आपन को बहुत लोग भल पाती बहुत लोग गाड़ी दियंती जिते बड़े गोटे सेलिब्रिटी हुंती कहीं भी सेटा तार राग भल पाइबा मिले आपन को जिते गाड़ी पड़े से आपन को राग लगे कि ना सेटा भल पाइबा बोली भाबन ना मत मैटर ही करेनी अच्छा समस्त को हम खुशी करे पारिबानी गाड़ी दियो किंतु माँ भौणी को ना नियानी बहुत प्रेसियस मामाटा गोटे बहुत प्रेसियस मम्मीटा गोटे बहुत प्रेसियस भौणी बहुत प्रेसियस मुझे भी कहूँ ओपन प्लेटफॉर्म रे गाली कर नो प्रॉब्लम तुम कहून मत मुझे किसी प्रॉब्लम ना माँ आज अंतर फाड़ी जन्म कर तुम ता ना कह प्रिफिक्स से लगे शोध भौणी प्रिफिक्स को लगे शोध ये तो ठीक नुह ना अच्छी सब स्क्रीनशॉट पूरा मारिक प्रॉपर रखी ओके आगो को किसी सीरियल्स रे आमे देखि परबा हाँ निश्चित भाव में आपण मैंने सेप्टेम्बर देखा गोटे नुआ मेगा सीरियल आसूची एंड एबे तो चली मोर किचन हंगामा रियलिटी शो चली आपणकर हितेशा लास्ट जो झील मो नुआ शो थिला से हिरोइन आम पेयरिंग करुचु किचन हंगामा देखंतु आ तरंग रे एवं आ गोटे मोर नुआ शो भी आसूची सेप्टेम्बर तरंग रे फिल्म कथा मु जानि टेलीफिल्म कारण ऑलरेडी टेलीफिल्म हाँ मुझे जदि मोर सेप्टेम्बर रे सीरियल तो मोस्ट प्रोबेबली मु करूची बोधे मु भी बाहर बहुत सुनिया पारे कि हाँ मु फाइनल अच्छी सेप्टेम्बर सीरियल रे
जदि सेप्टेम्बर सीरियल न हो डेफिनेटली तरंग मते मूवी ही देबे तरंग इज दे केयर अबाउट मी से माने बहुत केयर करती मोर एंड दे रिस्पेक्ट मी आई रिस्पेक्ट देम से माने जानि मो कैपेसिटी कौन कैपेबिलिटी कौन एंड मु तरंग प्रोडक्ट ही पूरा तरंग मते एस्टैब्लिश करछन्ती एबे पन्ते मते कोड जीवा को देबेनी से माने अच्छा तरंग को बहुत भल पाई गले बहुत भल पाए मु से चैनल पर्सन्स जो भी अछन्ती बहुत भलो भलो लोक अछन्ती चैनल रे वर्तमान बहुत भल पाए ओके अलगा जदि कोठी ऑफर आसीबो तरंग को छाड़ीबा को पड़िबो आगु को सेमती केबे करिवे कि अलगा जदि ऑफर आसला जदि सेमती मु जहा फीस मोर यदि सही अनुसार हुए ताहले मु निश्चित भाव रे ऑफ कोर्स भाबी नो छाड़ी भी काहे कहले जेमती कहउतली पैसा मनी मैटर्स एटा पैसा कमेबार समय ओके इमोशनल अटैचमेंट भी गोटे थाए हाँ पैसा सहित भी इमोशनल अटैचमेंट गोटे थाए आई एम इमोशनली अटैच्ड विथ मनी पैसा सहित बापा माँ सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ सहित सिंपल एतिक सहित मु इमोशनली अटैच मे बी लोक माने कहबेटा काहे के एमिति कहूजे पैसा पैसा बस ट्रू आज्ञा ट्रू इट जदि आपण फॉर एग्जांपल गोटे चैनल रे अछंती फॉर एग्जांपल आपणकर फीस होची 1 लाख फॉर एग्जांपल आ गोटे चैनल आसला आपन कहला हमें 2.75 लाख दो आपण जिबे नी निश्चिंत बस से तो कथा किंतु इमोशन भी गोटे थाए मु गोटे चैनल लॉन्ग टर्म रही गले छाड़ीला बड़ को टिके कष्ट लागे मते भी कष्ट 5 मिनिट लागियो किंतु जदी पैसा जोटी अछि सेठी आ किछि काम दबनी अच्छा सुदर्शन बिजनेस भी करंती केमती लागे माने हीरो सेपटे सीरियल्स एपटे मूवी बिजनेस केमती हैंडल हुए कारण बापा सहित आपण भी बिजनेस हैंडल करंती निश्चित भाव रे इट्स अ गुड क्वेश्चन जदि तुमर एम्बिशन गोल लक्ष्य बड़ अछि तो तुम किछि टायर्ड लागिवनी टाइम प्रॉपर बाहरी जीवो आ इमे देखिया गले माय फादर इज हेडिंग माय बिजनेस हम बिजनेस को बाबा ही हैंडल करंती बहुत समय मु एते समय देई पारे बट आई गिव माय टाइम ओके फाइनेंशियल कथा जति की रहिला मते फॉर एग्जांपल खुशी लागे बहुत कि हेलो बाबा 30K दरकार अछि पठेउ सांग सांग पठाए से बहुत प्राउड फील हुए बापा अंडर पैसा भी नियंती नहीं मते मागंती कि आवश्यक अछि पठाओ अच्छा बापा मागंती हां जब बिजनेस में आवश्यक हुए ना लिक्विड अमाउंट मो पाखरे थाए तो मो पठा बहुत प्राउड फील भी हुए कि हां बाबा से की रिस्पांसिबल भाबलेनी कि मते पैसा पत्र कथे मते मागु छन ओके तो एटा बहुत बड़ कथा ना गोटे छुआ गोटे पुओ पई तो सब बैलेंस ही जाए सब एबे आपण पैसा बापा अंडर नथि पॉकेट मनी हिसाब रे बहुत बढ़िया कथा रे पचाल एते बड़ माने पैसा पत्र रोजगार करनी जगन्नाथ महाप्रभु दयारु किंतु सकाळ सकाळ बाबांकर 200 टंका देले आसी मु सोई दी पाखरे थुआ ही जीवो सेइथरे ही पेट फुल ही जीवो ओके आ सेही पैसाटा ही सेव हे परियो एटा समस्त को मु कहूची समस्त आपण माने एटा फील भी करिथिबे सकाळ जदी 20 टंकाटा आसी मुंड पकड़े बाबा ने खाई दउ आपण लाख टका कमाउथांतु सेही 20 टंकाटा ही आपण पेट फुल हे परियो आपण लाख टका जाई 50,000 टका जदी खाई देबे ना पेट फुल होबनी एटा मो सहित मु डेली सकाळ सोई दउ आज पर्यंत मन करे पैसा कोन दउछ हमको रोजगार करूनी कि सकाळ से आसी से वर्कशॉप गला पूर्व ऑफिस गला पूर्व मो मुंड पाखरे 200 टका रखते पड़े थे आ मम्मी भी जुआडे जीव जते बेले अजा घर को जीव कि कुआडे जीव 1000 टका आनी मते दी रखते पड़े थो मो तो नाइ दे ना मो पैसा मो रोजगार करूनी ओके मामा के बे गिफ्ट देई छंदे निज पैसा रे बड़ गिफ्ट किछि बड़ गिफ्ट तो किछि देइनी मो गिफ्ट जहा मुंडे रे अछि से सब अछि मैनिफेस्ट हे से सब दिया हो अच्छा एपन किछि देइनी किछि देना किछि दे गर्लफ्रेंड हो बापा हो गर्लफ्रेंड सेटा कोन लाइफ रे छोटा छोटा किछि भी कोनोसी मुहूर्त रे जदी कहा पई अट्रैक्शन भी आसी जाई ताको किछि गिफ्ट कि बापा को किछि गिफ्ट हां बापा मां को तो किछि सही भले कि सरप्राइजिंग किछि गिफ्ट करा है नि काहे ना से सब जिन बड़ दिन प्लान अछि मुंडे रे से सब हबो एमिति कोन जे हां सेमिति छोट छोट जिंस गोटे जन को मन रखियो जे गोटे झियो तम संगे एते साहाय्य करिछि तो ता मन रखिया पे किछि छोट जिंस देटा किछि बड़ कथा नुह एंड प्रत्येक झियो होचंती गोटे पो लाइफ रे लक्ष्मी तेनि से घर रो झियो हो कि बाहर झियो हो आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल गर्ल सब झियो को रिस्पेक्ट कर सब झियो को सम्मान करे किंतु विश्वास कहा करे काई विश्वास भांगी जाई छि कि आपनकर विश्वास करी हबनी इजीली जति की निज भौणी को जति की मामा को करे सेति की आको विश्वास करी हबनी
तार भी तत्व अच्छी सी पुणी बहुत बड़ हम से सब कही हेन तो एमती सब कथा विश्वास क्या करेनि किंतु रिस्पेक्ट समस्त अच्छी बहुत रिस्पेक्ट करे बहुत रिस्पेक्ट आम सेट्रे शूटिंग सेट्रे आम आर्टिस्ट मैंने कहे आप देखिए मो ब्लॉग देखी कि अलग ब्लॉग देखिए से आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल गर्ल मुझे मो मामा को मो भौणी को जी पैम्पर करे बाहर मो सराउंडिंग जी झील था शूटिंग सेट्रे आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट ओके सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव सुदर्शन केमती लगे कौन पे एते एक्टिव वो दर्शकों को खुशी करिया पई ना दर्शकों सहित कथा हवा पई ना दर्शकों सहित जोड़ी ही के बेसी आगु को जीवा पई कौन मन भीतर भाबे सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव आमे देखु सोशल मीडिया रे मु एक्टिव जहाँ भी करो आमे देखि पारो सोशल मीडिया रे एक्टिव रहबा कारण होची या मोर बेसिकली आपण देखियो सोशल मीडिया रे केवल एक्सरसाइज रो स्टोरी इंस्टाग्राम रे लागि थिबो ओके आउ यूट्यूब रे पड़थिबो कंटेंट सेट रे व्लॉगिंग रे पड़थिबो कंटेंट मु इंस्टाग्राम रे इथिबा एक्टिव रहे मो एज रो पिला रात्रि क्लब जानती शनिवार रविवार पार्टी करिया को जानती सिगरेट टाणती मद पियंती खटी करती जदि मु गोटे रेस्पॉन्सिबल मनीष सोसाइटी रे मते एग्जांपल हबा पई भल लागे कि जदि से माने पार्टी करूछंती मु डेली 5 किलोमीटर सब सोई उठला पूर्व राति 4 रनिंग करूछि दैट कैन बी एग्जांपल फॉर देम सोसाइटी में एग्जांपल हो जदि से माने सिगरेट टाणुछंती मु से टाइम रे जिम जाउछि फिट रो जो लोक मानु कहूछि फिट रो तो मोर मोटो से आता है कि सोसाइटी रे एग्जांपल गोटे सेट करिबा एग्जांपल दबा कि फिट रहबा हम फेनोमिनल शेप रो सहित गोटे बॉडी को रखिबा तो मुझे सोशल मीडिया एक्टिव रहे आ गोटे हाँ मु लोक मान जड़ित हो रहा भल पाए कहीं मो इंस्टाग्राम रे देखी फॉलो करुथी 1000 जन को मत फॉलो करुवे 2 जन 3 जन तो सेठू ये आसिक पहुँचवर जर्नी निजे जो तुम जान यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन एंड यू हैव दैट मच कैपेसिटी पोटेंशियल आई डोंट फॉलो इन इंस्टाग्राम आपण केबे ड्रिंक्स करंतनी नेवर आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक I don't go to night club. I don't go to party. I don't go to film hall. मैं आज बंद film hall जाइनी. अच्छा. आज बंद मद पीनी. आज बंद सिगरेट टाणीनी. आज बंद पान पुड़िया बीड़ी किछि खाइनी. मु खटी रे बसेनी. नाइट क्लब जाइनी. मोर सांग साथी केही नाहंती. I don't have any single friend in my life. Okay. केबे इच्छा हेनी कारण आजिकल यूथ तो बहुत सारा क्लब जाउछंती सिगरेट पिउछंती आमे देखि परछु ड्रिंक्स भी करूछंती आपन केबे इच्छा हेनी जे पार्टी वार्टी करबा पई केबे इच्छा हेनी ना मत केबे इच्छा हेनी पार्टी इन द सेंस हां जद कोठी हम जने सीरियल सरला परे हमें ओशसी मिश्र मु सोमाली नाम जदी स्टार कासलाम जाई कि जंगल कैंप रे मजा मस्ती करी खाइ के आसलो आई बिलीव इन दैट पार्टी किंतु मद फद ये से मो सराउंडिंग रे बसंती मदुआ माने मद जोना पिउथबे क्लबिंग करथबे बसंती किंतु केबे मोर इंटरेस्ट हेनी काहे कि इंटरेस्ट हेनी मो बाबा मते 2टा जिनिस शिखैछंती काहाको ठकिबुनी केबे निशाग्रस्त होबुनी ओके काहाको डिसरिस्पेक्ट करिबुनी सतरे पैसा कमाइबु ए 4टा जिनिस मते कहछन मो बाबा भी केबे जीवन रे ही डजंट ड्रिंक ही डजंट स्मोक ना चाहा ना कॉफी मो मम्मी भी मो फैमिली पूरा हमें पूरा ऑर्गेनाइज लोक माने ऑर्गेनाइज हमर केवल फैमिली जिबे ना हमर मो भौणी पढुथिबो तार सब मंत्र फंत्र गुडा घुसुथिबो आमे ब्राह्मण नो मंत्र गुडा घुसुथिबो आ पिला बेल देखिलु घरे पूजा अर्चना चलथिबो पूजा पूजी चलिथिबो मो अजा जणे हनुमान चालीसा करंती तो आमे सेही लाइन लोक आ तापर मोर मुंडरे जहा मु डिफरेंट केमथि भी लोक मानू समस्त कहउजंती मो इंग्लिश मो एक्सेंट को नेकी भी लोक माने कहंदी व्हाई ही इज टॉकिंग लाइक दिस यूएस एक्सेंट तो जो लोक माने जोटा करंती मु सेटा करेनी जोटी समस्त थिबे मु सेठी नथिबी जोटी केही नथिबे मु सेठी थिबी मते आपण मंदिर रे पाइबे मते आपण राती 1 2 3 4 बेलको हाईवे बाट महावीर हाईवे ऊपर मु सेठी बसथि हनुमान के पाखरे बसथि मते आपण जिम रे पाइबे एक्सरसाइज करूथि फिजिकल पावर बढ़ोथि मते आपण एकुटिया अलग टाइम मते आपण एकुटिया पाइ मैं एकुटिया गाड़ी पार्किंग करी कार भीतर बसथि बेसिटा लगी चारियाडे देखुथि परिस्थिति कोन नै अच्छा नहले मो शूटिंग रे थिबी नहले मो बाबा को वर्कशॉप रे थिबी बस एतिकी
समय सरी आसलाणी शेष प्रश्न रहिबा जे दर्शक माननको आपनको जो गाली करूछन्ती आपनको जो भल पाउछन् जो दर्शक सेमानु कोन मेसेज देबा देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇବା ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମୋତେ ତମେ ଡାକିଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ପଚାରିଲ କହିବି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା କମାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ପଇସା ଆଉ ନିଜ ଫିଜିକ୍ ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଯିବ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, बहुत भल लगिला आपनक सहित कथा है। Thank you. आपण मानक मध्य ये वीडियोटी बहुत भल लागुथबा आशा करूछि। एमिति वीडियो देखिबा पई हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करन। धन्यवाद।